जय हनुमान स्वामी, जय बालाजी महाराज। प्यारे भक्तों, आज हम आपके समक्ष बालाजी महाराज का बजरंग बली का एक ऐसा अद्भुत विलक्षण चमत्कारी मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसे यदि आपने पूरे भक्ति भाव से, पूरे श्रद्धा के साथ धैर्य बनाकर पूरे 108 बार सुने या जाप मात्र कर लेते हैं, आप स्वयं देखेंगे बालाजी महाराज बागेश्वर सरकार की कृपा आप पर शीघ्र अतिशीघ्र क्षण भर में हो जाएगी। भक्तों, यदि आप बहुत दिनों से अपने शत्रु से परेशान भयभीत चल रहे हों, आपका शत्रु आपके जान का घातक बन बैठा हो, आपका रास्ता रोके खड़ा हो, प्यारे भक्तों, शत्रु से आप किसी भी तरह से कोई भी कारणवश परेशान हो रहे हो, चाहे वह ऑफिस हो, घर हो या बाहर हो, शत्रु कहीं भी हो सकते हैं। प्यारे भक्तों, इसके साथ अगर आपके घर में बीमारियों का वास हो चुका हो, आपके घर में बीमारियां के कारण पैसा खर्च हो रहा हो, दवाइयाँ करने के बावजूद भी आपके परिवार का सदस्य ठीक नहीं हो रहा हो, आपके घर में अनायास दुर्घटना से मौत हो रही हो, आप कोई भी शुभ काम करने जाते हैं, वह काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, आप कोर्ट कचहरी से परेशान हो चुके हैं, आपके घर में अनायास लड़ाई झगड़ा पनप रही है। प्यारे भक्तों, इसका यही कारण है। प्यारे भक्तों, कि इस युग में भगवान बजरंग बली ही हो चुका है, जिसके प्रभु हैं, जो भी हर एक दुख तकलीफ रहता है, सो की तंगी क्षण भर में तत्काल शीघ्र दूर कर देते हैं। प्यारे भक्तों, यदि आप सच्चे दिल से बालाजी सरकार का यहाँ मंत्र श्रवण या जाप मात्र कर लेते हैं, आप हर एक समस्या से मुक्त हो जाएंगे। बजरंग बली की कृपा आप पर तत्काल हो जाएगी। इस मंत्र को सोते जागते उठते बैठते अपने दुकान या ऑफिस में चलाकर रख दीजिए, आपको जाप करने जितना फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ भक्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं बागेश्वर सरकार की कृपा आप पर सदा बनी रहे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय बागेश्वर सरकार अवश्य लिखे। मंत्र है इस तरह: महाबलाय वीराय चिरंजीवीन् उद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलंघित महाव्यये। 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 महाबलाय वीराय चिरंजीवीन् उद्धते
चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविने उद्यते हारिणे वस्त्रदेहाय 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 चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय
वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे 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 वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय
वस्त्रदेहाय चोलङ्गित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविने उद्यते हारिणे 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 वस्त्रदेहाय चोलङ्गित महाव्यये
महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्घित महाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते
हारिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्गितमहाव्यये महाबलाय वीराय चिरञ्जीविने उद्यते 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 हारिणे वस्त्रदेहाय चोलङ्गितमहाव्यये
महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोल्लङ्घित महाव्यये 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 महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनुद्धते हरिणे वस्त्रदेहाय चोल्लङ्घित महाव्यये